আমরা শুনেছি যে এই কামাখ্যা মন্দিরে যদি আগের জামানায় কেউ আসতো তাহলে ওনাকে মানে ইনসানকে মানুষকে পশু বানিয়ে দিত জাদুর দ্বারা। এটা কতটুকু ঠিক? हमको हिंदी आता है, आसामी नहीं ও आता। হিন্দি বলনা পারেগা। বন্ধুরা অল্প অপেক্ষা করেন, ভিডিওটা প্রথম থেকে আরম্ভ করি। এটা হলো মেন গেট, মেন রোডের সাথেই মেন গেট। আর এখান থেকে 3 কিলোমিটার পাহাড়ের চারোপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাওয়ার পরে কামাখ্যা মন্দির পাওয়া যায়। আপনারা বাইক, কার, তারপরে অটো দিয়ে যাইতে পারবেন। অটো দিয়ে যাইতে 10 টাকা ভাড়া নেবো। আমরা হয়তো পৌঁছে গেলাম সিঁড়ি, কামাখ্যা মন্দিরের সিঁড়িতে আমরা পৌঁছে গেলাম। আপনাদেরকে কামাখ্যা মন্দির দেখাইমু, কামাখ্যা মন্দিরের বিষয়ে ভালো কিছু জানবো। আপনারা দেখতে থাকেন। অল্পক্ষণ যাওয়ার পরে মনে হয় কামাখ্যা মেন মন্দিরটা আমরা পেয়ে যাবো। যেহেতু মানে মেলার সময় 22 তারিখ থেকে 26 জুন পর্যন্ত মেলা আছে, অনেক মানুষই আসবে। বাইক, কার যেগুলা নিয়ে আসেন আপনারা মেন মন্দিরের আগেই রাইখে আসা লাগবো রাস্তাতে, মানে 200 মিটার হাঁটা লাগবো আর কি। তো মনে হয় আমরা এইটা আবার মানে মেন মন্দিরের যেটা মেন গেট সেটা পেয়ে গেলাম। আমরা এন্ট্রি করলাম, দেখেন, দেখতে থাকেন। আমি প্রথমে কিছু ভিউ দেখাই কামাখ্যা মন্দিরের চারপাশ অল্প হালকা রাউন্ড দিই, তারপরে একজন পূজারীর সাথে আমরা কথা বলবো। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করবো কিছু কথা। আমরা আগে অনেক শুনেছি যে কামাখ্যা মন্দিরের বিষয়ে, যে এখানে যদি আগের জামানায় কেউ আসতো তাহলে ওনাদেরকে জাদুর দ্বারা পশু জানোয়ার বানিয়ে দিত। সেগুলা আমরা নিজ মুখে কোনো একজন পূজারীর থেকে শুনবো। আপনারা দেখতে থাকুন। মেন গেট দিয়ে ঢুকে এই যে এটা দেখতেছেন, এটা হলো ডান সাইড, ডান পাশের ভিউটা আপনারা দেখেন। তারপরেই বাম পাশের অল্প ভিউ দেখাই, আমরা সেই কথা জিজ্ঞেস করবো। এই যে এটা হলো বাম পাশ, দেখেন। দেখেন কত দর্শনার্থী আছে দেখতে। আমার সাথে আছে ইন্দাদুরা। কামাখ্যা টেম্পলের কথা কি তবে পাইছিলি, তাই না? হ্যাঁ, তো আজকে দেখলি কিরকম লাগলো? ভালো লাগলো। এই যে লম্বা ঘরটা ওই দিক দিয়ে ঢোকা লাগে। তারপরে দেখেন লাইন, দেখেন মানুষ, দেখেন মানে লম্বা লাইন ধইরা তারপরে ভিতরে গিয়া মানে পূজা করে। আমরা ভিতরে ঢুকলাম না, কারণ ভিতরে ভিডিও করার অনুমতি নাই। তো এখন আমি এখানকার কোনো একজন পূজারীকে জিজ্ঞাসা করবো যে এখানে আসলে কি মানুষকে ছাগল বকরি বানানো হয় নাকি। আমরা শুনেছি যে এই কামাখ্যা মন্দিরে যদি আগের জামানায় কেউ আসতো তাহলে ওনাকে মানে ইনসানকে মানুষকে পশু বানিয়ে দিত জাদুর দ্বারা। এটা কতটুকু ঠিক? हमको हिंदी आता है, आसामी नहीं ओ हिंदी बोलना पड़ेगा। हम सुने हैं पहले जमाने में जो लोग यहाँ आते थे उन लोगों को जादू के द्वारा इंसान को पशु जानवर बना देते थे। कितना दूर सही है? सच है। पहले बनाते थे, आज से 500 बरस पहले। जी जी अब यहाँ खुद को बनने के लिए आ जाते हैं, मतलब मन से, जी जी है ना। तो यहाँ अब जादू वादू नहीं बनाते, मतलब जादू वादू नहीं सिखाते लोग। जी जी ना यहाँ ऐसा कोई बकरा बनता ना बकरी बनता। हाँ, फैशन से बकरा बन जाते हैं, बकरे जैसा कपड़ा पहनना, बकरी जैसा रहना, बकरे जैसा बाल रखना। ये अगले जो पिछले जन्मों के बकरे ही तो हैं। क्या? मतलब ये पिछले जन्म के बकरे ही हैं, मैं करते रहते हैं। ओ पहले मतलब जादू से बनाते थे और अब ऐसे ही बनते आप थे। अपने मर्जी से बनते हैं, पढ़ लिख कर। कोई मोबाइल से बन रहा है, मम्मी पापा को मम्मी आते रहते हैं, मम्मी के नहीं सुनते, कोई पापा के नहीं सुनता। तो ये खुद का ही बकरा है, तो कहाँ से बकरे बनेंगे? ये बकरे को बकरा कैसे बनाएगा? ओ ऐसा है। हाँ, यहाँ तो कोई जादू वादू नहीं होता। मेरा हिसाब से तो यहाँ पे अगर कोई बकरा कोई जानवर है तो इंसान होने के लिए आना चाहिए। मतलब हाँ। यहाँ आके अगर पूजा करेंगे तो ईश्वर को इबादत आराधना करेंगे तो इंसान बनना चाहिए ना। हाँ, इंसान बनने के लिए आना चाहिए, और इंसान बनने के लिए तो लोग आता है। तो यहाँ बकरा नहीं कोई बनाता है, यहाँ कोई जादू टोना नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ी शक्तिशाली माई है, कामाख्या माई है। यहाँ के पुजारी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पुजारी लोग ही बहुत अच्छा सुख शांति और अच्छा देते हैं और अच्छा करते हैं। और यहाँ कोई जादू टोना, कोई ठग विद्या नहीं होता है, सब अच्छा रहता है। देश विदेश से लोग आता है यहाँ। यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग आता है, सीएम। यहाँ अच्छे बुरे सभी आता है, सभी की इच्छा पूर्ति होती है। पर यहाँ कोई ठग विद्या नहीं होता है।
यहाँ सब अच्छे होते हैं, यहाँ के लूट पाट नहीं होता है, यहाँ के पुजारी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, किसी पर नियत नहीं खराब करते, बहुत अच्छे हैं। और जगह तो बहुत लोग उल्टे सीधे करते हैं, पैसा नहीं दिया तो छोड़ लेते, यहाँ बहुत ईमानदारी है। असम का सीएम बहुत अच्छा व्यक्ति है ना। यहाँ के सीएम के मारे लोग पसीना दे देता है चोर चमार, है ना। तो इसलिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और कामाख्या माई तो अपने आप सबका पसीना निकाल देती है। তো ধন্যবাদ आपको। তো আপনারা শুনলেন যে এখানে আসলে হিন্দু হয়তো যারা বুঝতেছেন, এখানে আসলে যে জাদু টোনার কথা, মানে মানুষকে যে পশু বানিয়ে দেয়, একদম মিথ্যা কথা উনি বললো। তো আপনারা শুনলেনই। তো आपको बहुत बहुत शुक्रिया।